28वां पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउम बसीर। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअज़ूना बिहि वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैनि मुतताबिअैनि मिन क़ब्ल अन यतमास्सा फ़मन लम यस्तति' फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना ज़ालिका लितु'मिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तिल्का हुदूदुल्लाह वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व क़द अनज़लना आयातिन बय्यिनात वलिल काफ़िरीना अज़ाबुम मुहीन। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फ़युनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अलम तरा अन्नल्लाहा यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खम्सतिन इल्ला हु सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदूना लिमा नुहू अन्हु व यतनाजौना बिल इस्मि वल उद्वान व मअसियतिर रसूलि व इज़ा जाऊका हय्यौका बिमा लम युहय्यिका बिहिल्लाह व यक़ूलूना फ़ी अनफ़ुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फ़बिअसल मसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फ़ला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वानि व मअसियतिर रसूल व तनाजौ बिल बिर्रि वत्तक़्वा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। इन्नमन नजवा मिनश्शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू व लैसा बिज़ाररिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर फ़इल्लम तजिदू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू व ताबल्लाहु अलैकुम
فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة مباركة حشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة مباركة ممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
इन यस्क़फ़ूकुम यकूनु लकुम आदाअन व यबसुतु इलैकुम अयदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूइ व वद्दू लौ तकफुरून लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअू मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदहु इल्ला क़ौल इब्राहीम लिअबी लअस्तग़फ़िरन्न लक वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै रब्बना अलैक तवक्कलना व इलैक अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उसवतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आख़िर व मन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। असल्लाहु अन यजअला बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनि व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुअमिनातु मुहाजिरात फ़म्तहिनूहुन्ना अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्ना फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुअमिनात फ़ला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्ना हिल्लुन लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन्ना व आतूहुम मा अनफ़क़ू वला जुनाह अलैकुम अन तन्किहूहुन्ना इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफ़िरि वस्अलू मा अनफ़क़्तुम वलियस्अलू मा अनफ़क़ू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। व इन फ़ातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़्फ़ार फ़अक़बतुम फ़आतुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुअमिनून। या अय्युहन्नबी इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका अला अन ला युशरिकन बिल्लाहि शैआ वला यसरिक़ना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतान यफ़्तरीनहु बैन अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यासीनका फ़ी मअरूफ़ फ़बायिअहुन्ना वस्तग़फ़िर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ क़ौमन ग़ज़बल्लाहु अलैहिम क़द यअसू मिनल आख़िरति कमा यअसल कुफ़्फ़ारु मिन अस्हाबिल क़ुबूर। सूरह मुबारक साफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून
कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुन्ना बुनियानुम मरसूस व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिमा तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन वमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहिल कज़िब व हुवा युदअ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुअमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअमिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्नु मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इस्राईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बिहू ज़ाहिरीन। सूरह मुबारक जुमुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फ़ारा बिअसा मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नासि फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून।
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة مباركة منافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سورة مباركة تغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार ख़ालिदीन फ़ीहा व बिअसल मसीर। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम व इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। फ़त्तक़ुल्लाह मस्ततअतुम वस्मऊ व अतीऊ व अनफ़िक़ू ख़ैरन लिअन्फ़ुसिकुम व मन युक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम। सूरह मुबारक तलाक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अह्सुल इद्दा वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना व ला यख़रुजना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यना व तिल्का हुदूदुल्लाह व मन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़ औ फ़ारिक़ूहुन्ना बिमारूफ़ व अशहिदू ज़वई अदलिम मिनकुम व अक़ीमुश शहादता लिल्लाह। ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर वल्ली लम यहिज़्ना व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़अना हम्लहुन्ना व मन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम व मन यत्तक़िल्लाहा युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहु अजरा। अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजूदिकुम वला तुज़ारूहुन्ना लितुज़य्यिक़ू अलैहिन्ना व इन कुन्ना उलाती हम्लिन फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन्ना हत्ता यज़अना हम्लहुन्ना फ़इन अर्ज़अना लकुम फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना वअतमिरू बैनकुम बिमअरूफ़ व इन तआसरतुम फ़सतुरज़िउ लहू उख़रा। लियुन्फ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही व मन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुन्फ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन युस्रा। वकअय्यिन मिन क़रयतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फ़हसबनाहा हिसाबन शदीदा व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुक्रा फ़ज़ाक़त वबाल अम्रिहा व कान आक़िबतु अम्रिहा ख़ुस्रा।
अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब अल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यनातिन लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा क़द अहसनल्लाहु लहु रिज़्क़ा अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। सूरह मुबारक तहरीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम व हुवल अलीमुल हकीम। व इज़ असर्रन नबिय्यु इला बअद अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ा बअज़हु व अअरज़ा अन बअज़िन फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अंबअका हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द ज़ग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरा मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुअमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यबातिन व अबकारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मावाहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन व क़ील उद्ख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नति व नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। व मरियम इब्नता इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।